Shri Sairam. Welcome to Sri Satya Sai Lokaseva Gurukulam. Sri Satya Sai Lokaseva Gurukulam. Okay, today we will discuss about No Men or Foreign, written by James Kirchhoff. Okay, it's a poem for 8th standard state syllabus, Karnataka state syllabus. Okay, we will discuss on that. Okay, No Men or Foreign, written by James Kirchhoff. Okay, this picture represents that all men are same and all we never discriminate or any differentiate between men, women of this country or that country. Okay. So, the in that sense James Kirchhoff has written No Men or Foreign poem, and so can we learn about this poet. Okay, he was a James Kirchhoff. Okay, his name is James Kirchhoff. He was an English poet. He composed or wrote more than 30 books, including his autobiography, novels, plays, poetry, etc. Okay, autobiography is he has written himself. It's called autobiography. Okay, right? Novels and plays or dramas, poetry, a collection of poems called poetry, and etc. He was a prolific writer in modern English literature, right? Okay. We will watch this picture. Okay, we can see many flags here and this side also. Okay, a Statue of Liberty. Okay, it's in America, and Paris here, and many people they belong to their own countries like America, Australia, like this we can observe. And that's one Brazil statue, Jesus statue. Okay, here is a pigeon or dove. Okay, it carries ties among people of different countries, right? So, no men are foreign. No man belong to a particular country or nation. He belongs to earth. Okay. The poem No Men Are Foreign, written by James Kirchhoff. Okay. We will read the poem first stanza. Remember, no men are strange, no countries foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. Okay. The poet expresses that remember, no men are strange, no countries foreign. Okay. The poet addresses the readers and reminds them no men are strangers and no country is foreign. Okay. He wants to say that no man belong to a particular country, he belongs to earth as a Vishwamanava. Okay. He was a he is a man of earth, not man of a country or particular country. He says no one is different. He says no one is different from others. Okay. Person of America, person of India, person of China, they all equal, they are all one. Okay. No differentiate between these people. He wishes to remove the borders of the countries so that everyone will be free to move around. Okay. He wishes to remove the borders of the countries. For example, India has shared borders with many countries like Pakistan, China or China, Bangladesh, Myanmar, Burma, like this, Nepal. Okay. So, he wishes to remove the borders of the countries because he wants to remove all the borders of the countries. Okay. If we will remove the borders among countries,
we can move around the world freely. For example, we can enter into China freely. If we remove the borders, we can enter into China, we can enter into Nepal, they will also enter into our country India. Okay. So, he wishes to remove all the borders of the country, so that everyone will be free to move around. Okay. If we remove the borders of the country, we can walk around the nations, and we can free to move around, right. Okay. In the next line, beneath all uniforms a single body breathes. Here beneath means under. Okay. Beneath all uniforms a single body breathes. Here under the different uniforms we all have the same body. Okay. The people from China, they had also same body. The people of India, they also had same body, right, which breathes in the same way. We are all breathing same air, we are all enjoying the same nature. Okay. It is for China, it is for Pakistan, it is for Nepal, it is for India, we are all breathing same air. The poet tries to explain, okay, the poet tries to explain the unity in all despite difference in races, geography or language. Okay. Here the poet tries to explain, okay, ಅವನು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ದ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ರೇಸಸ್, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವರ್ಗ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಭೂಖಂಡ ಅಥವಾ ಭೂಭಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದ ಪೊಯೆಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ರೈಟ್. ಪೀಪಲ್ ಮೇ ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್, we can wear different color clothes. For example, I had worn white dress. Okay. I don't know which color did you wear. Okay. People may wear different clothes and even different uniforms, but inside they are the same. Okay. We can wear different kinds of or different types of clothes. For example, we can wear jeans pant, we can wear t-shirts, but inside we are all one. The feelings are one, the breaths, the air is same, sunlight is same, everything is same, but our clothes are different from others. Okay. In third line, like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall die. Once again I will read. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall die. You can see the picture here. Okay. It is the earth, right. The land on which the men of other countries walk is similar to ours. Okay. We are all walk and we are all talking, we are all laying, okay, we are all living on same earth. Okay. The land on which the men of others countries walk is similar, we walk same as others. The earth is one. Okay. The earth is one and we all be buried after the death on the same earth. It means ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಓಡಾದ್ರೂ ಭೂಮಿ ಮೇಲೇ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸತ್ತಾಗಲೂ, ನಾವು ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಬರಿಡಾಗೋದು. ಈ ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೂಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ ಬಿ ಬರಿಡ್, we all will be buried after death on the same earth. Understand? Okay. Summary of first stanza. Okay. The man is not belong to a nation. Okay. A man never belong to a nation. It means particular nation like India, like Nepal, like China, like Pakistan, like that. A community
Okay, he never belongs to a community like Lingayat, Brahman, Dalit, like that. A group, right? Group means I belong to that group, I belong to this group, okay, like this. A family, okay, we are always saying that I belong to a rich family, I belong to a poor family, I belong to a prestigious family, like this. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಎ ನೇಷನ್, ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಅವನು ಸೀಮಿತ ಆಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ, ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅವನು ಸೀಮಿತ ಆಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಗುಂಪಿಗೆ ಅವನು ಸೀಮಿತ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ he belongs to world or earth as Vishwamanava. Okay, the man belongs to world. Okay, man belongs to earth, man belongs to universe, right, as Vishwamanava. Vishwamanava means we are all one, we feel same, we are enjoying same. Okay, ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ವಿಶ್ವಮಾನವ ತತ್ವ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಡೀ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಾವು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕನ್ನಡದ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ತತ್ವ. ಸೊ ದ ಪೊಯೆಟ್ expresses his feelings that no man or no woman, no person belongs to any nation, any community, any family, any group, but he belongs to a earth, he belongs to a universe, he belongs to world, right. Okay, in second stanza, okay, he has written or he composed, they too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvests, by wars long winter starved, their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own, right. Okay, in first two lines, they too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvests, by wars long winter starved. Okay, in that picture you can see the rays of sun, okay, the air, water on earth are same for everyone. The sunlight, earth, water, they never differentiate any people or any person. Okay, the poet says that people of other countries also have the same sun. Okay, India, the people of India have same sun, the people of USA, they also had same sun. Okay, sun here means heat ಅಥವಾ rays. Okay, air, okay, we are taking oxygen, the people of America, people of China, people of Pakistan, they are also taking oxygen. Water, we are drinking water in here, America, wherever you go you drink water, that's all. It means that God does not differentiate between people and treats everyone equally. Okay, only the man or people differentiate among us. He belongs to that category, he belongs to that community, he belongs to that country, he belongs to that state. Like this we are differentiating, but we are all having same sun rays. Okay, we are all drinking same water, we are all having same food, right. But God never differentiate between any man. Okay, he never says he belongs to other country, he belongs to that country, like that, right. So God does not differentiate, he never differentiate any people, any person between people and treats. Okay, God treats everyone equal. Okay, Donald Trump is same, Narendra Modi is also same, he never differentiate any people.
ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಶಾಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಟ್ಸ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ಸ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಪೀಸ್, ನಾವು ಯಾವಾಗ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ ಆಗ ನಾವು ತೀರ್ಥ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳಸು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಪದಾರ್ಥ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ದಟ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಟ್ಸ್ ಫುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ಸ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಲೈಫ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಸಫರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ವಿಂಟರ್ಸ್, ರೈಟ್? The people suffer from wars, fights, communal struggles, fights between races. Okay, he is a white man, he is a black man, he is a brown man. Okay, we are differentiating like that. So, but they also suffer during the war and the long winters. For example, we can observe from April, India and China, in the border of India, we can call it as a McMahon ರೇಖೆ. ಮೆಕ್ಮೋಹನ್ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ನಾವು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬಾರ್ಡರ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಓಕೆ, ಅದೇ ನಾವು ಆ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಚೀನಾದವರು ನಾವು ಒಂದೇ, ನಾವು ಒಂದೇ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಮನೋಭಾವ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೈಫ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ವಿ ನೆವರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೀಪಲ್, ಕಂಟ್ರೀಸ್, ರೇಸ್, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಲೈನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own. Once again I will read, their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own. Okay, he says that all of us have the same hands and we all work hard to earn our livelihood. Okay, all of us have the same hands, ನಮಗೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕೈಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಅವರ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್. ನಾವು ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕು, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ. ನಾವು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಂದು ಸುಖವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇನ್ ದಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಪೊಯೆಟ್ ಸೇಸ್ ದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿ ರೀಡ್ ಎ ಲೇಬರ್ ನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಓನ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 5 fingers, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್. ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವ, ಮನೇಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ದುಡಿತಿದ್ದಾರಲ್ವ, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅದೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು. ಇನ್ ದಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಪೊಯೆಟ್ ಸೇಸ್ ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಅವರ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್. ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಬದುಕು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಯಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಯಕದಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸುಂದರವಾದ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಪೊಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ summary of second stanza, the poet describes, okay, he has expressed, he has described, or the poet describes that all of us enjoy nature and God never discriminates us. Okay, we are all enjoying nature, right? ನಾವು ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿನ, ಇಡೀ ಪರಿಸರನ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ನೇಚರ್.
ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೊಬಗನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ದ ಪೊಯೆಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್, ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ನೇಚರ್. he says that we are enjoying the nature. God never discriminate us. ದೇವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ರಮ್ಯತೆಯಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆನೋ ಅಥವಾ ಚೀನಾದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಜನಗಳು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಯ ರಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಸವಿತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ದೇವರು. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸೇಸ್ ಗಾಡ್ ನೆವರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ಸ್ ಅಸ್. ಈ ನೆವರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ಸ್ ಅಸ್. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಲೀವ್ಸ್. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಮನಾದ ಬದುಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಲೈಫ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಲೈಫ್. ದೆನ್ ವೈ ಆರ್ ವಿ differentiating between countries, differentiating between countries. Okay, we are all having similar lives. Okay, we are all are having similar lives. Then why are we differentiating between countries? ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮನಾದ ಒಂದು ಬದುಕಿದೆ. ಹಂಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಅವನು ಆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದವನು, ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು, ನಾನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ is asking, poet is asking. Okay, for your homework or home assignment, you can take first question, beneath all uniforms, what uniform do you think the poet is thinking about? Okay, second one, in first stanza, pick words which are like. Third one, why do you trust God does not differentiate anyone on earth? Okay, this is for your homework or home assignment. Thank you. Sai Ram.